अंधेरी रातों में जब स्टेडियम की रोशनियों से आसमान चमकता है, जब हर गेंद, हर छक्का, हर विकेट पर करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, तब दो बड़ी ताकतें आमने सामने होती हैं, आईपीएल और पीएसएल। एक तरफ बेपनाह दौलत, शोहरत का समंदर और दुनिया भर के सुपरस्टार्स, दूसरी तरफ जुनून और टैलेंट की बेलगाम लहर। जब दुनिया दो लीगों में बट जाए, एक पैसे की ताकत दिखाए, दूसरी जज्बे की ललकार बन जाए, तो सवाल सिर्फ एक रह जाता है, असल बादशाह कौन, पीएसएल या आईपीएल? कौन सी लीग है जो वाकई क्रिकेट का ताज पहनती है? कौन सी लीग है जो शोला है और कौन सिर्फ धुआं? और हाँ, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस लीग में खिलाड़ियों को मिलती है सबसे बड़ी तनख्वाह। तो सांस रोक लीजिए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो आपकी सोच को हिला कर रख देगा। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दुनिया की दो बड़ी क्रिकेट लीग्स का आगाज भी दो मुख्तलिफ कहानियों से हुआ। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की बुनियाद 2008 में रखी गई। इसे बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इस नारे के साथ लॉन्च किया कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक तफरीही सन्नत है। आईपीएल ने इब्तिदा से ही एक इनकलाब बर्पा कर दिया। बॉलीवुड, बिजनेस टाइकॉन्स और दुनिया भर के खिलाड़ी इसमें शामिल हो गए। हर मैच एक शो बन गया और हर खिलाड़ी एक ब्रांड। इसके मुकाबले में पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग ने 2016 में अपना पहला सीजन खेला। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने महदूद वसाइल के बावजूद एक ख्वाब को हकीकत में बदला। आगाज में यूएई में होने वाले मैचेस आज पाकिस्तान की सरजमीन पर वापस आ चुके हैं। ये एक अज़म, हिम्मत और क्रिकेट से मोहब्बत की कहानी है। पीएसएल ने एक ग्लोबल क्रिकेट मॉडल बनाया तो आईपीएल ने एक रिस्पेक्टेबल और क्रिकेट फोकस्ड लीग की बुनियाद रखी। दोनों लीग्स ने वक्त के साथ तरक्की की, लेकिन उनकी रफ्तार, मिजाज और विजन हमेशा अलग रहा। जब बात हो टी20 क्रिकेट की मकबूलियत की, तो आईपीएल और पीएसएल दोनों ने अपनी अपनी दुनिया बनाई है, लेकिन इन दोनों की शोहरत, उनकी रसाई और उनके नाजरीन के जज्बात में एक वाज़ेह फ़र्क है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल एक ऐसा इवेंट बन चुका है जो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक त्यौहार है। इंडिया के गली मोहल्लों से लेकर दुनिया के जदीद तरीन शहरों तक हर जगह आईपीएल का जुनून पाया जाता है। 2023 में सिर्फ एक मैच में हॉटस्टार और डिज्नी पर 3 करोड़ से ज्यादा अफराद ने एक साथ लाइव मैच देखा, जो दुनिया भर में एक नया रिकॉर्ड था। हर आईपीएल सीजन के दौरान स्पोर्ट्स चैनल्स की रेटिंग आसमान को छूने लगती है, और इसकी बड़ी वजह सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि बॉलीवुड की झलक, ब्रांड्स की ताकत और आलमी क्रिकेट स्टार्स की मौजूदगी है, जो आईपीएल को एक इंटरटेनमेंट पैकेज बना देती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल एक मुकम्मल अलग मगर जज्बात से लबरेज दास्तान है। ये लीग सिर्फ एक क्रिकेट इवेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट की वापसी, बहाली और फैंस के जज्बे का इस्तारा बन चुकी है। आलमी क्रिकेटर्स का पाकिस्तान में आकर खेलना और शायकीन का अपने मुल्क में आलमी मयार की क्रिकेट देखना, पीएसएल ने वो मुमकिन कर दिखाया जो कई साल तक सिर्फ ख्वाब था। 2023 में पीएसएल के मैचेस ने यूट्यूब और मकामी चैनल्स पर लाखों नाज़रीन को अपनी स्क्रीनों से जोड़े रखा। हर मैच के साथ जोश, फखर और हुब्बुल वतनी का जज्बा नुमायां था। बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर देखा जाए तो आईपीएल की रसाई बिलाशिबा बहुत बड़ी है। अमेरिका, यूके, मशरिक़ वुस्ता और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में लोग इसे बराह रास्त देखते हैं। पीएसएल ने भी वक्त के साथ अपनी मौजूदगी को वुसअत दी है। आईपीएल एक कारोबारी मॉडल के तौर पर फैला, जबकि पीएसएल एक जज्बाती तहरीक बनकर उभरा। तो अगर नाप तोल की ज़बान में बात करें तो आईपीएल की नाज़रीन की तादाद और आलमी रसाई बहुत बड़ी है, लेकिन अगर बात हो दिल के ताल्लुक, कौमी जज्बे और अवामी जोश की, तो पीएसएल भी अपने मकाम पर बेमिसाल है। क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रहा, ये एक इंडस्ट्री है, और खिलाड़ी अब सिर्फ हीरो नहीं बल्कि ब्रांड्स बन चुके हैं। आईपीएल और पीएसएल की सबसे बड़ी जंग भी शायद इसी मैदान में लड़ी जाती है, कौन ज्यादा पैसे देता है और कौन ज्यादा बड़े नाम खींचता है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल पैसे के लिहाज से क्रिकेट की सबसे ताकतवर लीग समझी जाती है। यहाँ खिलाड़ियों के लिए बोली लगती है,
آسٹریلیا کے پیٹ کمنس کو 2023 میں 20 کروڑ روپے سے زائد میں خریدا گیا۔ وراٹ کوہلی، روہت شرما، ایم ایس دھونی یہ صرف کھلاڑی نہیں بلکہ کروڑوں کے اشتہارات، فرنچائزرز کے فیسز اور لاکھوں کی سوشل میڈیا فالوئنگ رکھنے والے سپر سٹارز ہیں۔ آئی پی ایل میں ایک سیزن کھیل کر ہی ایک کھلاڑی وہ کما سکتا ہے جو شاید دوسری لیگز میں کئی سال لگیں۔ اب آتے ہیں پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کی طرف۔ یہاں تنخواہیں آئی پی ایل کے مقابلے میں بہت کم ضرور ہیں، مگر کھیل کے جذبے اور موقع کی کوئی کمی نہیں۔ پی ایس ایل نے دنیا کو شاہین شاہ افریدی، حارث رؤوف، محمد رضوان اور شاداب خان جیسے سٹارز دیے۔ وہ چہرے جنہوں نے اپنی کارکردگی سے خود کو دنیا پر منوایا۔ بغیر کسی ہائپ یا بھاری قیمت کے پی ایس ایل میں کھلاڑیوں کو 4 کیٹیگریز میں رکھا جاتا ہے۔ گولڈ، ڈائمنڈ، پلیٹینم اور ایمرجنگ پلیٹینم کھلاڑیوں کو تقریباً 1.7 کروڑ پاکستانی روپے تک ملتے ہیں، جو کہ بظاہر آئی پی ایل سے بہت کم ہے، مگر پاکستانی کرکٹ کے تناظر میں یہ ایک قابل قدر رقم ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ کس کو زیادہ پیسے ملتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کس لیگ نے واقعی کرکٹ کو کچھ دیا۔ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے یا محنت اور موقع کا وزن اس سے زیادہ ہے؟ یہ تقابل صرف تنخواہوں کا نہیں، یہ قدروں کا، نظریے کا اور کرکٹ کے اصل جذبے کا مقابلہ ہے۔ کرکٹ صرف بیٹنگ اور بولنگ کا نام نہیں، یہ اس لمحے کا نام ہے جب سانسیں تھم جاتی ہیں، جب ایک گیند پورے میچ کا رخ بدل دیتی ہے اور جب آخری اوور میں جیت اور ہار کا فاصلہ صرف ایک شاٹ کا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جو ایک لیگ کے اصل معیار کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہی میدان ہے جہاں آئی پی ایل اور پی ایس ایل کا اصل ٹکراؤ ہوتا ہے۔ آئی پی ایل کے میچز اکثر ہائی سکورنگ، دھواں دار اور دل دہلا دینے والے ہوتے ہیں۔ پچز بیٹنگ فرینڈلی ہوتی ہیں، سٹارز بلے باز میدان میں آ کر ایک اوور میں کھیل کر نقشہ بدل دیتے ہیں۔ دوسری طرف پی ایس ایل ایک اور طرح کا کرکٹ تجربہ پیش کرتی ہے۔ یہاں اگر ایک طرف نوجوان بلے بازوں کا جذبہ ہے تو دوسری طرف دنیا کے بہترین فاسٹ بولرز کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں میچز زیادہ تر کم سکورنگ لیکن اعصاب شکن ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ 140 کا ٹارگٹ بھی آخری اوور تک جاتا ہے، اور یہی بات پی ایس ایل کو کریز پر اصل لڑائی کا میدان بناتی ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سی لیگ بہتر ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کرکٹ کو ایک سسپینس فلم کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو پی ایس ایل آپ کا میدان ہے، اور اگر آپ کرکٹ کو تفریحی کے طور پر پسند کرتے ہیں تو آئی پی ایل آپ کی منزل ہے۔ تو دوستو، آئی پی ایل ہو یا پی ایس ایل، ہر لیگ کی اپنی شان ہے، اپنی طاقت ہے اور اپنے دیوانے، لیکن اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے دل کے قریب کون سی لیگ ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔